परिचय 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 तुम परिचय परिचय परिचय
बुझे पंडिते आपण आज मो द्वारे पाठ पकेछन्ती एटा मो पई बड़ कथा नहले आपण कोठी मु कोठी बेले बेले आसीबाकू हुए मो कोन अधिकार दे आपण को को कथा होना जे मु आपण का हाथ देखि हिची को नहीं सेमिति किसी नहीं कोत जा जानु तो भी कोत अरे बोलो बढ़िया जहा कहता गया आपण को हस्तरेखा चमत्कार क्वचित एमती हस्तरेखा देखा मिलता है आपण तो पंडित नहीं गया निष्ठावान दायित्ववान गुणी बढ़िया बाकी रहिला यही रेखा धन संपत्ति बेसी नहेले भी धनपति कुबेरंकर सुदृष्टि रही आयुष रेखा भी लंबा स्वास्थ्य भल टिके श्वास जनित समस्या देखा जाई पारे यही छकीटा आपन को असुविधा पकोची लागिची आपन को संगे मृत्यु मौत आपन को विरुद्ध रे षड्यंत्र चलेची आपण मत परीक्षा करने आसना तो जदि से है ताले आपण आगु कहि दो नाते मो मूलरे मोर हार स्वीकार कर लोछि हां अरे नहीं नहीं आपण मो गणना करि परती जे तले कहंती निज औषध निजको काटू करे हां ता तो ठीक ता आपण कोन जानिया भी मो को आछुदी से कथा कहतु बोलते मुझे जानी पारुचे कौन सी एक कथा आपण तो बेसी विभ्राट कर पकोछि आपण ठीक ना 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 सेमिति किछि नहीं आपण एमती देखंतु बाकी जीवन रे आगु सब कोन घटिबा को जाउछि देखो आज्ञा देखो देखो जी देखुची 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 जेहेतु मंगल बृहस्पति पढ़ी भल तो हवा कथा ये तो समस्या कर हाथ गाड़ी ठिया राहुल खाओ छाड़बनी नहीं मु किछ कहनी जहा कथा गणित जहा बाहर तो कोन कहि पाया ये अवश्य आपण के अभिसुद्धि देखौछि निकट भविष्य रे आपण कोनसे तो मांगलिक कार्य योगदान करिवार संभावना रहउछि एवं कोनसे तो धार्मिक कार्यक्रम निजे आपण अनुष्ठित करे ता छड़ा पंडित मुख्य कथा हला आपण को भावना को कहीं बुझी पाना ना
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତା କର। ସାରା ଜୀବନ ମୋର କଟିଗଲା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ। ଏଇ ତ ମଣିଷ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଏ ଆଉ କଣ? ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରି ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦଶ ରତ୍ନାକର କଥା। ସେ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ଯେ ଯେତକ ଚୋରି ଡକେଇତି ରାହାଜାନୀ ହତ୍ୟା ଗନ୍ଥକୃତ୍ରମ ସବୁ କିଛି କରିଛି। କଣ କବି ଯେତକ ସବୁ କଲା। ଶେଷରେ ତା ବାପରେ ଭାଗି ହେବା ପାଇଁ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଯାହା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣନାରେ କହୁଛି, ଇଏ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ବା ଛେଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି କାର ପ୍ରତିବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ 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 ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଇଁଛ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ହରେଇଲେ, ଆଉ ତୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଦି ପଦ ଭଲରେ କଥା ହବ ଦୂରେ ଥାଉ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଦଉନା। ସତେ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତମ ବାପା, ସେମିତି କଥା ଜମା ଭାବିବନି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କଣ ଚିନ୍ତା ଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁମିର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା। ବୋଉ, ତୁ ଜମାରୁ ମିଛ କଥା କହନି। ତୁ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁ ନା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ଦର ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ତତେ କଣ କହିଲେ? ଦି ଭାଇ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ବାପା ହେଲେଣି, ସେମାନେ କୁଆଡେ ମୋ ବାହାଘର ବୁଝିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ ଭଲ ପଡିଲେନି। ଦେଖ ବୋଉ, ମୁଁ ବି ଏଥର ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି। ହଁ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବାପା ଏଇ ଝାମେଲା ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ ତ କିଏ ପଶିବ? ଆମେ ସେଠି ଆମ ଚାକିରି କଥା ବୁଝିବୁ, ଏଠି ଆସି ବଡ଼ କଥା ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ତ କେବେ ମନା କରିବି। ମୋ ମୁଖରେ ଯଦି ଏତେ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଯାହା ଭାଗ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବୁଝିବି, ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭଲରେ ହଉ, ସେ କଥା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନା କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ନଚେତ୍ ବୋଉ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତୁ କହ, ମୁଁ କେତେ ନେଉରା ଡାକିଲି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନକୁ,
देखो ମୁଁ ତୋ କଥା କହୁନି ଗୋଟେ ହାତୀ ଛତି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା ଖାଲି ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କହିବ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଉକି ପଡ଼ିଥିବ ଥାଅ ନିହାତି ଆଉ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି हमको इनके को है ते लाଗୁଛି आपा ଟିକେ डिप्रेशन ରୁ ଚାଲିବ ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ डिप्रेशन में मारता ही मारी बस ହଁ ତମେ ଦିଟା ଛତୁ ଫୁଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଉଦାସ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁଅ ବଡ଼ କହିକି ଏମିତି କଥା କହିବ ନା ନା କଣ କହୁଛୁ ବୋଉ चुप एकदम चुप चल जा समझते जा उठे हे भगवान से तो आगुरु के बेमिति नथिले एबे ताकर कोन ହେଇଛି ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଚିड़चिड़ ହଉଛନ୍ତି କଥା ହବାକୁ ଡର ମାରୁଛି ଆଉ ସତରେ କଣ ସତ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ମୋତେ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କ'ଣ ତୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚକ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଯାଇନି अरे हे तो कथा तो ठीक ଅଛି ତା ନଇଦେଲେ ମୁଁ ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ବୁଝିଲୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ତୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ନ କହିକି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସାଧକ ମଦ ବିକିତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶୋଧିଲା ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଆ ବିଚାର କରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିବୁ ବୁଢା ପାଗଳ ଡାକ୍ତର ଯାହା କୋଉଠି ସେ ଡାକ୍ତର କଣ କହୁଛି ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ
अरे सेमते कौन सेमते की कोई जल्दी कहां के गए ओ पंडित बस बस एठी बस 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 काई के तो कूट देखा जाउना ये पिले ए सेठी पानी नहीं कैसे करना आपण एठी बस हैला केही आसीबेनी आमे अछि एते पिला अछि मो बाते किछि असुविधा होनी थय धरी बस ये पानी पियो आमे माने अछु जहां तो आमे देखि बहुत कथा तो किछि हो आगे पंडित एठी बसंत थय धरी बस किछि व्यस्त होती जमा डाउन आमे माने एठी हैला जहां तो आमे तो देखिबो कोन हैला आपण बस ना बस बस एतिक देरी आसीबो ना परिचय तुम
ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାସ। ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନଶୀଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ଦିବସ ରାତ୍ରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ମୋ ପାଇଁ କବାଟ ନଖୋଲିବାର କାରଣ କଣ? କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କାହିଁକି ରହିଲେ? ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଉଚିତ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଏଠି କେବଳ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 60 ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗାନୁମତିର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ମତ ରଖିପାରନ୍ତି। ନା 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 ନା, ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ହଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ 2ଟି ବେଦରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ କେତେ ନା କେତେ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପାଠ କରିଛି। ମୁଁ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଶତଭାଗର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ତ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପାଠ କରିଛି। ରାମଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତ ମୋର ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯଦି ମତେ କେହି ଆସି କେବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଇଛି। ମନ କେବେ କରିନି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛି। ହଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଉପବାସ ରଖିନେ। ଜୀବନର ଅନେକ ମାନସିକତା ରଖିଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ପୁରା କରିଛି। ଜାଣି ଶୁଣି କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିନାହିଁ କି ମିଥ୍ୟା କରିନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ତପସ୍ୟାରେ କାଟି ଦେଇଛି। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ମୋର ନିତ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହେବେ? ଅଥଚ ଆପଣ ମୋ ତୁଳନା ଗୋଟେ ଚୋର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲଜ୍ଜା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୁରୀତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୋର, ମୁଁ ଜନ୍ମଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଏ ବାହାର ପଟକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିତର ବି ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ସମୟ ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଲିଲ ରଖିଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯାହାକୁ ଭଲ କର୍ମ ଯାହାକୁ ଖରାପ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଦଲିଲ ଦେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସିଟିକୁ ବି ଆପଣ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ସେଥିରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲୋଭ ମୋହ ଚତୁରତା। ସବୁଥିକୁ ଆପଣ ଭାବି ବିଚାରି ଚିନ୍ତା କରି ହିସାବ ନିକାଶ କରିବା ପରେ ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ତେଣୁ ତାହା ନିଷ୍କାମ ନୁହେଁ। ଅଥଚ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଇତର ଛୋଟ ବଦମାସ ଚୋର ଡକେଇତ ବୋଲି କହି ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଚ୍ଚା ତୁରି ନାହିଁ। ନିଜର ଖରାପ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଚୋର ମହାଶୟ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବସି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆପଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆପଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଆପଣ ଲୁଚି ପଳେଇ ନ ଯାଇ ବରଂ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଖୋଲି ବାହାରୁ ଏକ ବାହନ ଡାକି ବୃଦ୍ଧାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେବଦେବ। ଏ କଥାରେ ନାହିଁ କେହି ନ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା? ଏ ଆଖି ପରା ସାକ୍ଷୀ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଚୌମ କଲା ବେଳଠାରୁ ଆମ ଆଖିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଚୋର ମହାଶୟ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ। ଆପଣ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁକି ଗଲେ? ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନଥିଲା। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମତେ ଆପଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଗଲି? ଯଦି ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆଖି ପିଟି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଡାକିଥାନ୍ତା ଆରେ ହେ ମୁଣ୍ଡାଟା ଦେଖିବ। ମୋର କଣଟା ହେଉଥିଲା? ଏ ଭୂତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥିଲା। ହଁ, ଯେମିତି ଦେଖିଲି ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟଛଟ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ନିରୋଳା ମାନବିକ। ଆସ ବସିଛ। ଏଇ ଜଳା ବାଟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦର୍ଶନ କର। ଆସ। परिचय तुम परिचय 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 तुम परिचय। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ରହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଏକାଠି ଯିବା, ବସନ୍ତୁ ସେଇଠି। अस्सलाम वालेकुम। नहीं এটা আমার নাতনি আছে। আচ্ছা গানা গাচ্ছে, আমি চাই কি आपको गाना सिखाए। अच्छा अच्छा काजल, वाह बढ़िया ना। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ନାହିଁ।
अच्छे ओ चाचा, उनको नाम से मत पुकारो, उनको पंडित जी बोलते हैं। क्या हाल है पंडित जी? मैं उमर मुझे पहचान पर हूँ। रुको रुको रुको, क्या नाम से तुम बुलाते थे? अमर अमर अमर। अरे तू ही बूढ़ा है गलोनी, अब पंडित भी है गलोनी। তোটা বলছি চুলি তিনি যাই পড়েছিল ও তো ফিরতে খুঁজেছিল আরে মত তো ভুলা কইছো দেখে যাই তো ছেড়ি দাঁড়ি কেমন পাখি লাগে আরে তো কথা মোর মনে পড়ে বেড়ে বেড়ে তম সাই সেই গলা বেড়ে মোর মনে পড়ে বাইরে নৌকরি করছিলি আমি অনেক গান গাইছি। আচ্ছা তুম পয়সা গেলা। আচ্ছা আরে তোতে পৌঁছালে চিনি পারবে রে তুমি কেতে হইরাণ করছটি মোর বাপা মোর তোরে অন্ডা খাইতে কি মতে বাড় মারছিল আমার ঘরে তো যদি তোর ସବୁବେଳେ ছাত্র ସବୁବେଳେ লাগিছিল না কপি বাজে তোরে तू भी मुझे परेशान खुआई दई मेरा अबू जान थारू पिटाई सब याद है सब ଭଲ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବସି ପିଲାଦିନ କଥା ଗପିବା ଭଲ ଲାଗେ मेरा नातनी गाना गाଉଛି ପରିଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଆମର ରଖିଦେଲ ଆମେ ଝିଅ ଆମ ସହିତ ଆମେ ସେ ଦୋକାନ ଠି ବସି କେକ୍ ଖାଉଛୁ ହେଲା ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇଠିକି ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ ଚାଲ ଚାଲ ପିଲା ଚାଲ ଆସ ଆରେ କାହିଁ ଆସିବ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେରିକି ଆସିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ मैंने सुना कि मेरा फोन अच्छा नहीं क्या बात କଥା କିଏ କହିଲା ତତେ मते भूत कहला अवनी दे तुम मेरा बचपन का दोस्त बता दो क्या हुआ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେ अरे कोई नहीं तो ये बिल्कुल वो किसी को नहीं बताएंगे दिल खोल के को अच्छा लगेगा दिल हल्का हो जाएगा କହିଲୁ ତମ ଧର୍ମରେ ବି କଣ ମରିବା ପରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ मिले मिले हेले तमरे धर्म धर्मरे दंड पड़ेगा नहीं कल ये कड़ाई रे फ्राई करिवो ये तो नहीं अरे मूर्ख ଆମ ଧର୍ମରେ ଏମିତି 28 ପ୍ରକାର ଯମଦଣ୍ଡ ଅଛି अच्छा है ଚୋପା अरे अभी अरे तू बताइए तो मुझे कौन जानी भी हाँ ऐसो मॉडल क्या है तो सौदा मिलेगा ही मिलेगा देखो ऊपर वाला पुलिस नहीं दे पाएगा तो ऊपर वाला देगा ऐसो मैं एक कहानी सुना था एक जज साहब ने अपनी छाती पर बैठे चाट पे उतरा ये जो रास्ता में डस्टबिन होता है ना सकालो सकालो एक आदमी कार से लाकर एक बोरी डस्टबिन में डाल दिया चालीवाला एक झाड़ूदार आया उसमें क्या है खोलने को देखने लगा देखा कि एक लाश और चिल्लाने लगा अरे कुछ लोग आ गए पुलिस में आ गए झाड़ूदार के पकड़े ले गया ये झाड़ूदार जज को इस लाश को आसिया शर्मिंदा है जज उनको सजा सुनाएगा चौधरी बीबी ने बोला झाड़ूदार तो अच्छा आदमी था उनको क्या सजा सुनाएगा
जज साहब रोने लगा। जज साहब जेल गए। झाड़दार से मिले, बोले कि मैं शर्मिंदा हूँ, सब सच्चाई जाने की भी तुझे निकाल नहीं पाती। जज साहब रोने लगा। जज साहब कांदर देखी झाड़दार कहला, मत रोइए जज साहब, आप कोई गलती नहीं किया है, मैं इस मर्डर नहीं किया, वो सही है। मगर बहुत दिन पहले मैं एक आदमी को मारकर बोरी में डालकर नदी को फेंक दिया था। सोचा किसी को पता नहीं लगेगा। अभी मर्डर केस में मैं फंस गया। अरे तुम मनर कथा बुझी पारुनो। मोर अपराध पाई मु एमिति दंड पाइबाकू योग्य नुह। छड़ा मु तो बुढ़ा है, देह भी दिन को दिन दुर्बल हो गला। जानी पारुची मो मरण अति निकट। मरना तो सबको है। अरे जानी मर्त्य मंडले देह धरी देवता होइले मरई। मरिबाकू मु डरुनी, डरिले कौन से छाड़िब। अगत्या धरा दे दबाटा भलो। तो अरे मरिबा परे कौन हतो? स्वर्ग को जीवा तो सहज लागू, जदि नर्क को जाए से की यंत्रणा की असहज निर्यातना मुझे किए उद्धार करिबो यंत्रणा नु के मुक्ति दबो। अरे मैं
ଦିନର ସାଙ୍ଗ ସେ କେତେଥର ମକ୍କା ମଦିନାକୁ ଗଲାଣି। ତାର ନିଜ ଧର୍ମ ଉପରେ ଭାରି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ଆଉ କଣ ଉପାୟ ଅଛି? ତା ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କରି ଆସିଥିବା ଧର୍ମ କର୍ମ ପୂଜା ସବୁଥିରେ ତ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ରହିଥିଲା ଥିଲା ଯେ ତା ବୋଲି ମୋ ପରିବାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ କଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତା ବୋଲି ତ କିଏ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ମୋ ସଜାକୁ ତ ମୁଁ ଏକା ସହିବି ସେଇକେ। ମରିଯାଅ ମୋର ସେତିକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର देखो महाशय आपण मो सहित अभद्रामी करूछन। एक रे मु होची एका गोटे झियो, दुई रे पुनी हिंदू झियो। आपणकर मो प्रति एमिति व्यवहार आदौ भल लागे। तोबा तोबा तोबा। अरे तू बड़ बोल की। अरे मु तो कहून कि आपण बड़ उठे नहीं पड़ेबी। अरे मु तो कहूच कि मेरा मतलब कि मेरा की तो साइकिल कहूची आपण जदी ता देहरे बसी जिवे त जिंदगीटा बदली जीवो। नहीं थाओ आपण तो साइकिल को कहि दिया तो सेमिति स्वप्न से केबे भी न देखु कारण तार से सौभाग्य केबे भी आसीबो। लेकिन कहीं कि नहीं सुमी आपकी तब तक चली तो दिन पांचवा मिनट मु जानी कोथि है सारा जीव। लेकिन कहीं की आम भितर जड़े गंगा है आउ जड़े गोदा। सुल्तान पाठक दृष्टिकोण आम प्रेम केबे भी संभव नुहे। आम प्रेम जदि शाश्वत ताले गभीर समुद्र भीतर आम परस्पर को निश्चित खोजिकी पाइबा। वाह क्या बात है सुनी, क्या बात। तुम्हारी जो फिलोसफिकल स्टेटमेंट हो याको सुनिबा बिल्कुल भी मोर दिल नहीं। अरे वर्तमान प्रैक्टिकल भाबा ताकि जान पा धर्म ये विषय चिंता करिबा। अच्छा गवर्नमेंट कोन आबे समाज संस्था रे बोला बोले प्रेम करि परिबानी बस तो हम स्त्री पर जाई परिबानी। सुल्तान वो पूछे जी तम मन भीतर से टक्कर मकर होतिबा ज्वर को आ जंत्रणा को हेले नियर रास्ता रे तमे ही तो प्रथम पाद देइछ। और तमे जने कोन संस्कृत टीचर आछे स्कूल रो सब फंक्शन रो दायित्व तमो बस टीचर भाबरे मदद देबा तो दायित्व मोर। आ तमर से आकर्षण धीरे धीरे प्रेम रे बदली गला। हाँ ये तो है कि तमे मते बाधा दे काहे ना तम मन को पई किछि तो थिला। मु भल करी जानि थी नष्टिक ब्राह्मण परिवार रे मोर जन्म गोटे मुसलमान पुओ सहित मोर बंधन स्वप्न मान। फिर भी हम ऐसे स्वप्न देखी चले कहीं के जान तमर से धर्म को आगे प्रतिबंधक ही छिड़ा हेलानी परम तमर से रूप तमर से गढ़ी वो मन भीतर मर्यादा पुरुष स्त्री रमन स्वप्न ही बुणिबो। हम पाई कि मिलबो कोन केवल ज्वलन जंत्रणा और हताश हे जीव ता पर विच्छेद काहे के सुल्तान मो तुमको कथा कहूची सारा जीवन तो केबे भी बाहाइबेनी कि अन्य कोनसे पुरुष को मो जीवन रे आसीबा को देखेनी ताले विच्छेदर कथा आसना कोठो। बाबा क्या नाम सना बकरियो। अरे
मेरी अम्मी को एक बहू चाहिए, मुझे एक बीवी चाहिए, मेरे होने वाले बच्चे को एक तुम जैसी अम्मी चाहिए। ता असंभव। प्रेम केवल प्रेम, एमिति प्रेम मु केबे भी चाहि नथिली। मु तो चाहिता अम्मी मनसी तो प्रेम। तमर जदि इच्छा होची ताहले सब बंधन को एड़े तमे मते एठी एका करी चली जा। सुमी सुना लिया आओ एटा नियो भलो भाबे अदा रसण देकी कसिकरी गोटे मांस झोल कर खाइबा ए अनेक कोन डाक्टर कहछ अंडा मांस सब खाइबा को
सामने एक ही रास्ता, मरने से पहले तो मुसलमान ही जा। अरे जो तेरा नाम बदली जीवो, तेरा चेहरा बदली जीवो, तेरा आदत कायदा सब बदली जीवो, तेरे तू तो एक दूसरा आदमी बन जाओगी। जैसे अभी अभी तेरा जन्म हुआ है। अरे बच्चा कभी बात कर सकते हैं क्या? अरे अल्लाह का दरबार में तो एक नया फाइल खोला जाएगा। उस फाइल में बाप और पुण्य दोनों का घर खाली हो जाएगा। जीरो। अरे जितना जियोगे जियो, बाप क्यों करो? सेठी होगा गुरु का रिश्ता। तोते खुश करने के लिए उसे केवली का अवसर का जमादार होगा। मजा ही मजा, गुरु से खुश, आनंद ही आनंद। मुसलमान हबो, धर्म बदले मुसलमान हबो, धर्म बदले मुसलमान हबो, धर्म बदले
बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी एबे हम निकार जो समस्या रखला एबे तो उसी समस्या नहीं ना सुल्तान आम घरे टेंशन चली बापा सकाल कोडे पळै छ तमे एई कथा कहले मते डाकिथिला छी मो आसुची अरे रुको जान सुनो तो अरे तुम बापा को कथा बोलबे पड़ा किछ बापा कथा सुल्तान तो कोन जान्छ बापा कथा कहो ना से कोठी अछंती अरे वही तो बात करी जाने मन देखिबो हम रिसेप्शन पार्टी का इतने जबरदस्त इतने धूमधाम रे हो ना ये सारा दुनिया तोबा कर जाइबे हां सुल्तान एक कथा सत्य मो तमको भलो पाए ता बोली नुहे जे मो दुख समय रे तमे एमिति मजा करबो मते एबडा को बहुत कष्ट दउची सुन सुल्तान तमे जो मते बाहाबा को स्वप्न देखुछ से स्वप्न तमे भूली जाओ ओ मजा करूनी सुमी आज मोबाइल बहुत खुशी रे दिनो तमे हिंदू छियो बोली हम मुसलमान को बोली आम भीतर जो समस्या था एबे तो समस्या नहीं ना समस्या नहीं माने क्या तुम सच में जानी ना सुल्तान मो सत्य कहूची मु किछि भी जानि तमे कोन कहूची सीधा सीधा कहू अरे बाबा तुम बाबा अभी मेरा मतलब आज हम मुसलमान धर्म ग्रहण करछथि सुल्तान तमे भी कहूची ना तमे भी कहूची ना ओ बाबा मेरा यकीन करो हम सत्य कहूची आज ठीक 11टा बेले तुम बाबा आज मुसलमान धर्म ग्रहण करिवे ये तुम आज का बात कहूनी ये 25 दिन पहले की बात कहूची गाजी और तुम बाबा मिसी दुई जन मिसी फैसला करछथि जे से इस्लाम धर्म ने लोग से त हम वस्त्र बोले घोड़ा में रहछथि तमे तो स्त्री निश्चय खुशी हो ना जे हम निकटा बड़ा आराम से हिजो ना कौन कौन से समय ऐसे भी वो तो नमस्कार बस गुरुजी नमस्कार बस गुरुजी जानले नहीं अवनिवेशन कथा अरे विषय को पूरा तू संदेह थिला आउ एबे जଣା पड़लानी लोकटा सुरे पागल हो गए खाली पागल नहीं देख आज को तो परिवार लोग किए होछंती बुझलु खाली सेफ्टी की नो देवरिया पड़ारे श्री श्री कमलेश्वर देव वीडियो मीटिंग बसलानी अरे सुन सेमान अब हिंदू मान को उसके धर्मात्मक दर्शन को विचार में थाना केस करबा आ दरकार पड़िले गोटी गोटी कर वस्त्र लिया बचा ଆଉ कोन बेटा ठीक हो कहीं तो तू ताका किछ कर परिबनी ହେଲା ସେମାନେ ପୁରାକୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରିକି କୋବଟ ଆଫିଡାଭିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଫିଡାଭିଟ କି ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି तुम ଆଉ କାଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମସ୍ଜିଦ ଚାରିଜଣ ଆଉ ମୁସଲମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଘେରି ଅଛନ୍ତି ଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟେକ୍ସି ପକେଇବା ओडिया जात्रा देखो सुन बुढ़ार झियो को लंडा करिया भाई हमें जी धरिबा आउ दरकार पड़िले बुढ़ार घर बाड़ी इठियो सब गां मथ पसले दरकार आउ सेमाने ता कर दरकार आनंद बुढ़ार किछ अभाव पहुंच गए हां हां सु जदि पठाण ला ओदा झियोटा कोन करिबी कौन हबो सेई देखा द ताको तो किया घर मिलिबेनी पिला तो नहीं कष्ट वाला नहीं तू बोलो ता झियोटा को आनी का हमारा कुछ समिति करिए बंद कर जा गुरुजी आपण यात्रा देखिए अरे तू मोबाइल आ गया जीवन एबे बार से बुढ़ापति दर्द उछुली पड़ुची ले गुरुजी आमे सीधा सीधा कहि दउछु से जबन छुआडे ठीक क्लास करते छथि हां मैं तो तुम क्लास करू और इनकी क्लास करे देबो ए गुरुजी काम करना ए जो हमरो क्लब ना नहीं आला ना क्लब चेंज कर दे सीरियल क्लब कर दोना कौन करे सब कौन करबा उचित कौन करबा अनुचित ताहा मते बेस भल भाबे जणा आसीबा अरे एक और आप बुझो ए साथ आदमी को हो गया
ची 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 एथरा बामुरा दिनु काहे पठारे ए गाना इतो तो मत साथ ना आगे कहले अरे केरे लुटा गाना कोन कोई लगा कहले ची 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 अरे सुनो सुनो काहे सब पार्टी को सुनो आजि ठारू से अपन मिश्र ना केही भी धरबेनी हां धरबेनी ओ कोन धरबेनी हां तम आम परिवार ପାଇଁ गाँ साई बंधु कुटुंब ये ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म ପାଇଁ समस्त ପାଇଁ ये अपन मिश्र मरि गई मरि गला आजि तो मरि गला आजि तार कौड़ी पड़ी करे जाय मोत्तरे ठीक কথা हे होताय दिनरे समस्त प्रकार शुद्ध क्रिया समापन करा जिवो रहीम खान यहाँ लेके आ गया क्या आ गया अरे इनको कुछ और टोपी करना जाएगा अरे असुविधा है तो अरे बुढ़ी ए बहू ए बहुत असुविधा वो ना वो ए जा भाई से बुढ़ी भंडुरी की नहीं की अपन मिश्र स्त्री की विधवा करे की लिया समंडल को अरे और पवित्र सुर पालन होगा क्या भंडारी आगे तू मैं चढ़ता तू अरे तो भाई को बोला अब बताई जाई थी बोल अब तो बोल जाई थी तो बता बड़ भाई के तो बोल जाई थी नाटक तमाशा करूची अब भक्त जाई थी भक्त भाई कर लाग के की करे तुम आगे का सेवा कर तो आगे मत बड़ा पठाई की सेवा नहीं चिकड़ी गिरी नडा करा चिकड़ी गिरी नडा कर तू आज्ञा जा सब मिनिस्टर को दीटा को चिकड़ी गिरी नडा कर दे चल और ठीक है आज तो तुम्हारा अधिक संग्रह कुछ वास्ता नहीं है और तुम रहीम खान बन गए तुम्हारा प्रयास नाम हुआ है बाकी मुसलमान ये
आंख बंद करके एक बार दोहराए ला इल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا कौन घटिगला सतरे अविश्वास अवन मिश्र जहाँ कले निजस्व निष्पत्ति हेले स्त्री पिला से कौन कले से कहीं दंड पाए हिंदू जाति परंपरार सब नीति नियम हसी हसी दंड कर सब कौन समाधान नहीं से कौन पूर्वपरी से समाज इज्जत सहित बची पारे जो समाज लोक एत निर्यातना दे कौन कली मु कहीं दंड पाइली मुझे केवे देखी नी किए को जातिर किए को धर्मर अरे से कहते भाषा भी मो पाखे किसी मूल्य नाला मो पाखे मूल्य था से गर्भर बाहर ध्वनि स्वर स्वर माल को अति जत्नर सहित बुद्धि गोटे हार या से हार आज छिड़ी बिछड़ी चाहिए पड़ जाए दिने जो अनुष्ठान ऊपर तुम गर्व था आज ये ना अरे मूर्ख माने अल्लाह और राम को अलग कर तो पाइब कौन दुईटी नार मिलन सृष्टि हुए संगीत एक ध्वनि जे तुम मान को निद उठाए जहाँ को तुम मैंने कान पाखे रखी शुआ तुम मैंने तो चेई था शोई बुलुच नित्याचार समस्ते तुम मैंने कौन बुझा अर्थ ना और ना चली खोजे नित्य स्थान जो कहीं नहीं थे खाली
ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁଚଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ଅତ୍ୟାଚାର। ହଁ ଠିକ କଥା। ମୁଁ ଯିବି। ପରିଚୟ अरे जानते हो भाई, ये पंडित, ये हमारा जो पंडित है ना, ता बीबीटा को सभी का सामने भिजवा कराइले, ता बेटा की को लड्डा कराइले। हाँ, आउ तारो झियो का एकुटिया देखी से हिंदू टोका गड़ा जमती नजर पकाउले, से गड़ा आखिरे देखी हबनी भाई, आखिरे देखी हबनी। ଆଜି ମୋର ନବ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଏକ ବାଳୁତ ଶିଶୁ ସତ କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଶିଶୁଟିଏ ଥାଏ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ହେଲେ ମୋର କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ? ମୋର ନବ ଜନ୍ମ ମୋର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାତନା ଅପମାନର ଲୁହ। ମୋର ନବ ଜନ୍ମରେ ତ ଭୁଲିଗଲା କଳଙ୍କ ଆଉ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ପାପ। ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣେ ନା, କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା। ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋର ରହିମ ଖାନ ଏତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଳେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ନୂଆ ଧର୍ମ। ଯିଏ ଦବ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମୁଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ମୋ ସ୍ପର୍ଶରେ ତମେ ଜୀବନ୍ତ ମୋ ସ୍ପର୍ଶରେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ମନ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ଯିଏକି ତମକୁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତମ ପରିଚୟ ତମ ଶରୀର ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ମୋ ବ୍ୟତିରେକ ସବୁ କିଛି ଜଳ କିନ୍ତୁ ତମ ସଂସ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ରହେ ମୌଳିକ ଯଦି ମୋ ଆତ୍ମା ତମେ ଜାଣ ମୁଁ ମୋର ନାମ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇଦେଲି ଯଦି ତମେ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ତମର ବି ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ମତେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନା କୌଣସି ନାମ ଏସବୁ କେବଳ ତମ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନିଜର ପୋଷାକ ନିଜର ପୋଷାକ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନିଜର ନାମ ଧର୍ମ ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ତମେ ସବୁ ପରିଚୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କେବଳ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିଧାନର ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୋ ପରିଚୟ କେବଳ ଆତ୍ମା ମୁଁ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଜାତ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣି ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ଏକ ଆତ୍ମା ଯେ କୌଣସି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଇ ପରିଚୟରେ ସେ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ତାହା ଏକ ବାହ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଶ୍ରର ପରିଚୟ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହାର ବାହ୍ୟ ପରିଚୟ ତମ ପରିଚୟ କେବଳ ମଣିଷ ନା ଅବନୀ ମିଶ୍ର ନା ରହି କେବଳ ମଣିଷ ଶୁଣ ତମ ଭିତରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଗଲେ ତମେ ହେଇଯିବ ଜଣ ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଏ ଶରୀର ସାମୂହିକ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଥିରେ ବିଲୀନ
वीडियो